the registration with the council, you cannot have registration from other state. You have to be registered in Goa. After that, you have to start operations. You have started operations without obtaining the required licenses to do clinical practice in Goa. Stop the establishment till you procure the license, because it is going to affect the local people. सही से काम कर रहे हैं। मैम मैं एग्री करती हूँ आपकी हर बात से, पर मैम जैसे ऑलरेडी अभी 2 साल हो गए, आप बोल रहे हैं कि 5 साल आप पहले से है, पॉलीक्लिनिक है आपका, छोटा सा क्लिनिक था, इसका मतलब तो आपको पता है पंचायत के अंडर ही किया हुआ था। हाँ, वो भी आपका गलती था, मतलब पहले भी आप गलती था। पंचायत पीपल विल सी ओनली देयर purview, no, it is not panchayat's this to tell you. You can go online, everything is available online. रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं है, ऐसा पता हो रहा है अभी 2 साल से। और मतलब हांगा जे परवरे चल्ला ते ताजे थंय आयिल्ली, कित्याक आमकां खूब दोतोरांनी सांगलें, पेशंटांनी सांगलें आनी व्हडले व्हडले एडवर्टिजमेंट्स येवपाक लागले पेपराचेर की हांगा 30 बेडेड आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसा. सो म्हटलें पळोवया. म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, तशेंच डॉक्टर जॉय परेरा. दे आर नॉर्थ अँड साऊथ गोवा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऑथॉरिटी and we are also the members of the council. So आमी जस्ट हांगा एक पळोवपाक आयिल्ली की कितें एक्झॅक्टली आसा आनी तांचे कडेन एक चर्चा करपाक की हाव द फॅसिलिटी इज गोईंग ऑन एंड एवरीथींग. बट शॉकिंग म्हणल्यार तांचे कडेन एकूय लायसन्स ना. तांचे जे दोतोर आसा ते कावन्सिलान रजिस्टर्ड ना. 2 दोतोर आसा ते लोकल आसा, पण बाकीचे 3 दोतोर जे मेन आसा ते आमचे गोवा कावन्सिलान रजिस्टर्ड ना. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स विच इज अ व्हेरी प्रायमरी लायसन, ताचेच बरोबर पोल्युशन स्टेट कंट्रोल बोर्डाचे लायसन, फायर NOC, हे सगळे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑथरायझेशन लायसन्स, हे बी लायसन्स ना. आणि फक्त आसा ते म्हणजे ट्रेड लायसन्स, म्हणजे दुकान उगडपाक तांकां परमिशन आसा, बट दॅट डजंट मीन दॅट दे हॅव परमिशन्स टू स्टार्ट द लायसन्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली तांणी एप्लाय करूं ना. म्हणजे ओके, आमी समजू शकता की खंय तरी एप्लिकेशन अडकला, खंय तरी प्रोसेस चालू आसा. सो अप्लायूय करूं ना आनी तांकां खबरूय ना, आनी ती म्हणटा की 2 वर्सां जालीं की तांचे हांगा चालू आसा. सो म्हणून आमी तांकां आतां एडवायज केला की टील यू गेट द लायसन्स यू हॅव टू स्टॉप दीस एस्टॅब्लिशमेंट, आनी लायसन्स मेळ्ळ्या नंतर दे कॅन रिस्टार्ट. आनी आमी तांकां सांगलें की खंय तुमी अशी हे सगळे लायसन्स आसा ते प्रोक्युअर करूं शकता. गोवा गव्हर्मेंटाचे आतां सगळे goonline.in सगळे लायसन्सीस एप्लाय करूं शकता. सो ते तांकां सांगलें. तांणी आतां म्हटलां की आमी एप्लाय करतलीं, बट आय थिंक दॅट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन and also as a responsible office bearer, as a responsible body of the council, we have come here, and I think everybody should take a note of this, that we should not allow such illegal, we should say illegal because they don't have anything, activities which are not in favor of the citizens of Goa. ती सांगता की आमी 1 म्हयन्या भितर सगळे करता म्हणून. या टील देन आमी तांकां सांगला तुमी बंद दवरा तुमची फॅसिलिटी, आणि जेन्ना तुमचे लायसन्स सगळे इन प्लेस आसतले तेन्ना तुमी चालू करूं शकता. हाजे पयलीं आतां 7 वर्सां जालीं ती म्हणटा आमी पॉलिक्लिनीक आशिल्ले पूण आमकां खबर नाशिल्लें, आनी हांगा ती म्हणटा आमचे 2 वर्सां जालीं. पूण हालीं ह्या काही दिसान आमकां कळ्ळें की 30 बेडेड हॉस्पिटलूय बी आसा आनी खुबश्यो गोश्टी हांगा चालू आसा. हातून कितें जाता, आयुर्वेदा प्रॅक्टीस आसताच, पूण आयुर्वेदान मागीर अशे तरेचे वेगवेगळे गोश्टी जावपाक लागले की आयुर्वेदा फ्रेटर्निटीक खंय तरी ताजो मार बसता. मागीर क्वॅकरी ही आयुर्वेदानूच जाता अशें एक म्हणजे एक व्यू येता. सो हे सगळें आमकां नाका, आनी आमच्या गोंयकाराच्या हितान जर पळयलें जाल्यार आमी हें अलाव करपाक जायना अशें आमकां दिसलें. म्हणून आमी मुद्दाम आज हांगा येवन ते तांकां सांगलां की तुमी हे बेगिनात बेगीन करा आनी तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स, तुमची सगळी लायसन्सीस इन प्लेस दवरून तुमी ऑपरेशन्स करा, बिकॉज इट वील ऑल्सो एफेक्ट द पेशंट वेलफेअर बेजिकली. या आनी आमी तांकां नोटीसूय बरयतली थ्रू कावन्सील
आमी कलेक्टरेटारूय बी लेटर करतली. आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय आशिल्लें की एक्झॅक्टली कितें आसा. सो फाल्यां आमी आमचे तर्फे जो प्रोसिजर जाय तो आमी करतली. सो तांच्या म्हणण्यानुसार हांगा पंचकर्मा ट्रिटमेंट, आयुर्वेदीक सगळे मेडिसिन्स, डिस्पेन्सिंगूय करता पूण तांचे कडेन फार्मसी लायसन ना. ताच्या नंतर नॅचरोपॅथी बरयला तांणी, योगाय बरयला आनी ती म्हणटा आमचे 30 बेडेड हॉस्पिटल आसा विच दे हॅव नॉट शोन अस. पण ती म्हणटा की आमचे आसा आनी तांचे नायट ड्युटी डॉक्टर बी आसा म्हणून. गोंयान एक ब्रांच आसा आनी ताच्या म्हणण्यानुसार ऑल ओवर इंडिया तांचे 120 ब्रांचीस आसा.